Hello po. Hello, Lisa? Liza? Hello po, Papa J. Hello. Kumusta na, Miss Hello po. Lisa? Okay naman po. Ganda naman ang araw ni Miss Lisa. Taga saan ka, Lisa? Hello po. Antipolo City po. Talaga siya. Mag-o all the way Siapol ka ba o depende? Opo. All the way. All the way naman. Dati ko pa po yung plano. Po. Yes, syempre. Hinahalukay na ni computer. Tingnan natin kung ano ang ibibigay. Pang-apat na offer ko sa Lisa, gagawin ko na yan na 1,200 pesos GCash 1-2 carpool o Siapol. Siapol pa rin, Papa J. Siapol! Laban to. Laban! Opo. Carpool, dadagdagan ko pa, Lisa, gagawin kong 2,000. Carpool o Siapol? Siapol po, Papa J. Siapol. Dadagdagan ko pa, gagawin ko na 2,200. Siapol po, Papa J. Siapol. Siapol pa rin. Yes po. Dagdagan ko ng 300, Lisa. 2,500. 2,500. Siapol pa rin po, Siapol. Sana may laman, mga kababayan. Kapit, kapit. Eto na. Oh, mababa, Lisa. Oh my goodness. 520 lang, Lisa. Okay na po yan, Papa J. Oo, sayang, Lisa.